Zing het uit. Come and fill me again. 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 Hallelujah. Come and fill me again. Roh Kudus, Engkau layak ditinggikan. Kiara la 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 shende. Terima kasih, dank u wel, Vader Heer. Terima kasih Tuhan. We zijn hier op de juiste plaats. Kami di sini tempat yang tepat. En vandaag, Heer, Dan hari ini Tuhan, weten we, Heer, kami tahu dat wij in uw spotlight staan, Heer. kami ada dalam perhatian-Mu. Niet om onszelf, Heer, Bukan dalam kehidupan mengarah kepada kami uw sendiri, liefde voor ons, Heer. tapi kasih-Mu kepada kami. Heer, u kijkt niet naar ons verleden, Engkau nggak melihat kepada masa lalu maar u kami kijkt, Tuhan, Heer, naar het nu, Heer. tapi Engkau melihat kepada sekarang ini. En wij willen u behagen, Heer. Dan kami ingin menyenangkan hati-Mu Wij Tuhan. willen voor u leven, Heer. Kami ingin hidup bagimu. Want u bent de weg, Karena Engkau adalah jalan, de waarheid kebenaran, en het leven. dan kehidupan. Want bij u is alles mogelijk, Heer. Dalam Engkau segala sesuatunya itu mungkin. En als u vandaag iets verwacht Dan kalau kami menantikan sesuatu hari ini voor een interventie of een bemoeienis, untuk sebuah intervensi daripadamu, laten we samen zeggen: mari kita bersama katakan, Amen. 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 Nothing is impossible. Laten we allemaal samen in onze handen klappen. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. To you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. I'm not gonna live
it out. I believe in you. I believe in you. I believe, woo! I believe in you. I believe in you. I believe, yay! I believe in you. I believe in you. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strong hearts are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe in you. I believe in you. I believe, woo! I believe in you. I believe in you. Oh, we believe in you. Hallelujah. Siapa percaya Tuhan itu ajaib, Wie gelooft dat God wonderbaarlijk is? penuh kuasa dan kemuliaan. Hij is vol fakta en heerlijkheid. Pujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap
Saudara boleh duduk sebentar, kita akan menyaksikan video. Bapak Ibu, mag allemaal gaan zitten. We gaan even naar de video kijken. Saya Ibu Matarita Sugiarto, berjemaat di FMC kurang lebih sudah dari tahun 92 kalau nggak salah sebenarnya. Di FMC ini tadinya tuh saya masih di keliling-keliling di gerejanya. Saya pas masih dulu ada persekutuan, saya pas di sana Pak Victor yang bawa firman. Saya sudah keliling di gereja, tapi saya bilang, nih saya mau cari yang khotbahnya yang begini nih, hidup. Saya bilang gitu. Terus mereka bilang, oh ini adanya di Delft. Ekspedisi yang Kerek kan kita udah di mana-mana yang kebakaran itu juga di Markus Kerek yang mana gitu loh. Terus dia nganterin saya ke sini persekutuan. Jadi saya sendiri di sini di gereja FMC ini sampai sekarang. Jadi puji Tuhan dari 92-93 itu masih persekutuan kan. Jadi 95 itu kita jadi gereja. Jadi si Tante Yong tuh nanya saya, dia bilang, Rita, kamu mau pelayanan gak? Hah, pelayanan? Mau ya? Beneran? Saya ya nanti ya, tapi saya berdoa, kamu berdoa, nanti Tante juga berdoa, katanya gitu. Enggak, saya lagi berdoa, Tante pasti nanya saya, mau soal ini kan, mau pelayanan. Iya Rita, tuh kan saya bilang, tuh kan saya bilang ini, saya mau. Saya bilang ini, iya nanti katanya kamu masuk di tim doa. Terima kasih, saya bilang bisa di tim doa. Udah di tim doa. Jadi di tim doa itu masih berapa lama saya di tim doa? Kurang lebih ada 15 tahun atau 12 tahun sulit. Berkesannya di sini, saya datang di gereja ini sungguh-sungguh saya tuh dari tidak bisa apa-apa, tidak ngerti apa-apa. Di Indonesia saya belum pernah ke gereja, cuman ikut ke gerejanya, ikut-ikutan aja. Dari mulai gereja, dari mulai kita dulu ada solider dari apa gitu lah. Banyak belajar dan senang. Pokoknya saya senang lah di gereja ini. Sangat-sangat berkesan di gereja ini. Buat saya luar biasa. Pak Victor sama Ibu Vivi itu gembala, benar-benar gembala yang baik. Mendidik, mengajar, membimbing gitu loh. Halo jemaat FMC, felicitir ulang tahun 30 tahun. Dan terutama Bapak Victor, Bapak Gembala saya, Bapak Victor, Ibu Vivi. Felicitir ya, kita bangkit maju bersama menuju visi, mencapai visi untuk Nederland bisa revival gitu. Puji Tuhan, berkati. Nama saya Andri Karamoy. Saya di FMC kira-kira 25 tahun. Apa yang saya alami di FMC itu sebenarnya dimulai dari waktu saya di persekutuan Menuet. Di situ Pastor Victor mengajar tentang MBR, membangun bait Allah rohani. Dan di situ saya mulai terbuka cara berpikir saya. Makanya sekarang dari situ saya mulai menganggap Pastor Victor adalah bapak saya, karena Pastor Victor yang membukakan saya tentang pengertian dari firman Tuhan yang luar biasa. Pengalaman yang paling indah untuk saya di FMC ini waktu kami menikah di FMC, yaitu satu mujizat yang betul-betul mujizat dari Tuhan, karena tidak ada satu kemampuan dari kita sebagai manusia yang bisa melakukan itu semua kecuali Tuhan sendiri. Saya percaya kalau Tuhan itu, kalau kita sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, saya percaya Yosua 24 ayat 15b, dan saya percaya kalau itu Tuhan berikan, dan saya bilang sama anak-anak juga, kami dan seisi keluarga kami akan menyembah Tuhan. Dan saya bilang kalau kita harus sama-sama melayani Tuhan dalam altar, family altar kita. FMC, kami sekeluarga mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-30. Itu adalah angka yang luar biasa, di mana 30 adalah angka kedewasaan untuk bisa terus melayani
Dan kami semua bersama FMC, kami terus melayani negeri Belanda ini dengan 12 provinsinya. Kita terus maju karena firman Tuhan berkata di Filipi 1 ayat 6, Tuhan yang telah melakukan pekerjaan baik dan akan meneruskannya sampai Kristus Yesus. Dan juga Pastor Victor, kami mengucap syukur dan kami mengucapkan selamat ulang tahun pada Pastor Victor yang sungguh luar biasa dalam pelayanannya, memberkati Papi terus menyala-nyala dalam setiap pelayanan yang ada, dan kita bersama-sama pasti bisa melihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Saya William Pangemanan, tahun ini 55 tahun. Saya berjemaat di FMC sudah lebih dari 30 tahun, sejak tahun 1989. Saya datang waktu itu masih mahasiswa, masih muda, 18 tahun. Terus waktu saya datang ke Belanda, saya sempat mengalami depresi. Beberapa bulan sudah sampai di sini, dan puji Tuhan ada orang yang mengirimkan suatu majalah namanya Close Monitor. Dari situ saya tahu ada kebaktian mahasiswa Indonesia dekat rumah saya. Dan sejak hari itu, waktu itu kita masih setiap hari Jumat malam saya ada di situ, saya datang dan saya berjemaat di FMC sejak satu sampai sekarang ini. Mungkin yang paling indah adalah saya bisa ketemu dengan istri saya di sini juga, dan mana kami datang sama-sama sebagai mahasiswa juga, dan ya mungkin perjumpaan kami itu bukan istilahnya first love, karena buat saya itu waktu saya ketemu istri saya, kami nggak pernah jatuh cinta pertama itu, karena saya sebel sama istri saya, dia juga nggak suka sama saya, tapi Tuhan telah mempersatukan sampai hari ini, dan itu adalah yang terbaik buat saya dari saya. Dan Pastor Victor sudah mendidik saya untuk ikut dalam pelayanan untuk memberitakan firman. Dan kemudian Pak Victor melihat saya dan dia berkata, nah besok acara penguburan nanti saudara William yang akan melayani. Saya kaget juga, kan benar aja. Saya ngomong, tapi pertama enggak, saya percaya Tuhan bisa. Dan benar, besoknya Pak Victor bilang, kamu akan melayani penguburan, dan di situ jujur, setelah Tuhan Yesus, saya itu perlu, itu suatu pengalaman yang indah, yang menarik buat saya, dipercayakan oleh gembala saya untuk melakukan sesuatu yang di luar kemampuan saya, di luar istilahnya kebisaan saya, dan gembala saya mempercayakan hal itu. Dari situ saya bilang, saya ucap syukur punya gembala yang mengajarkan saya untuk naik niveau yang lebih tinggi di luar kemampuan saya. Dan banyak pengalaman yang saya alami di situ. Hari ini saya teringat itu, tiba-tiba saya teringat akan perkara itu. Ya, ucap syukur bahwa saya diajak untuk keluar dari comfort zone saya. Hari ini atas nama keluarga saya, atas nama istri saya, 2 anak saya, kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-30 buat FMC, khususnya buat Pastor Victor, Pastor Afifi, dan seluruh jemaat FMC. Revival pasti terjadi. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Kalau kami berperang, Als wij oorlog gaat voeren, kami percaya Tuhan yang akan berperang buat kami. we geloven dat u voor ons gaat strijden. Karena Engkau Allah yang ajaib. Omdat u een wonderbaarlijke God bent. Engkau pahlawan kami. U bent onze held. The sky wordt alles nieuw. Want u bevrijdt en geeft leven. Elke storm versnilt door de klank van uw stem. Alles waait voor onze kozen. U bent de held
strides. Open the way van overwinning. Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. Naar boven alle namen, hoogste Heer. Voor eeuwig is uw heerschappij. Uw troon staat onwankelbaar. Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam. Jezus overwinnaar. De duisternis ligt op de rug. De duivel is door u verslagen. Dood, waar is je macht? Waar is je prikkel gebleven? Jezus leeft en ik zal leven. De schepping knielt en diep ontstaat. De hemel jaagt, voor onze koning. En de machten van de hel weten wie er regeert. Namen, 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 hoogste Heer. Voor eeuwig is uw heerschappij. Uw troon staat onwankelbaar. Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam. Jezus overwinnaar. Voor eeuwig is uw heerschappij. Uw troon staat onwankelbaar. Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam. Jezus overwinnaar. Naam boven alle namen. 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 Naam boven alle namen.
Laten we samen gaan zingen. Jezus, overwinnaar. Jezus, Amen, amen. Zing het uit. Jezus, naam boven alle namen. Jezus. Jezus, overwinnaar. Zing het uit. Jezus, kemenangan. Jezus, overwinnaar. Jezus, naam boven alle namen. Jezus. Jezus, Dank u wel, Heer. Engkau raja di atas segala raja. U bent koning boven alle koning. Nama di atas segala nama. Naam boven alle namen. Terima kasih Tuhan Yesus. Dank u wel, Heer Jezus. Saudara boleh duduk. U mag allemaal gaan zitten. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. En we gaan luisteren naar Gods woord. Van God. Wow, kami sudah kangen sama semua saudara. Nou, missie ontzettend erg. Tapi saya tahu, Maar ik weet kalau kita memberi, kita akan menerima. dat wanneer we geven, we ook zullen ontvangen. Karena kita mau memberi supaya jemaat-jemaat Tuhan, baik di Philadelphia, New York, dan juga Tampa, mengalami berkat Tuhan. We verlangen dat ook de gemeente van God in Philadelphia, in New York en ook in Tampa Gods wonderen en zegen ervaren. Saya percaya Geloof ik FMC dat FMC akan diberkati Tuhan. ook Ya. gezegend zal worden door de Heer. Revival terus terjadi. Dat opwekking blijft plaatsvinden. Iya, saya tahu di sana winter. Ik weet dat het daar winter is. Ya, Tampa juga winter. In Tampa ook. Tapi siangnya sampai 29 derajat Celcius. Maar is het in de zomer wel... is het in de middag wel nog steeds 29 graden? Luar biasa, sahabat ya. Buitengewoon. Tapi puji Tuhan, Maar prijs de terima Heer. kasih buat doa-doa saudara. Dank u wel voor al uw gebeden. Kami bertiga sehat We zijn semua met z'n drieën gewoon gezond. dan boleh jadi berkat. En we kunnen tot zegen zijn. Mari kita berdoa. Laten we gaan bidden. Tuhan Yesus, Heer Jezus, terima kasih. dank u wel. Urapi Tuhan. Salve, Heer. Buat kami semua Voor een ieder van ons. mengalami janjimu. Dat wij uw beloftes mogen ervaren. Khususnya firman Tuhan yang kami dengar. En het bijzonder door het woord dat wij zullen horen. Kami bisa nikmati hadiratmu dalam praise and worship. Dan hebben we uw aanwezigheid gevoeld tijdens de praise and worship. Teruskan karyamu Tuhan. Blijf doorgaan in uw werk. Kau mengasihi semua orang. U houdt van een ieder van ons. Baik yang hadir Voor de mensen die aanwezig maupun zijn. lewat live En streaming. ook voor de mensen die meedoen via de livestream. Kasih setiamu Uw liefde en vertrouwen menaunginya. is op ons. Dalam nama In de Yesus. naam van Jezus. Semua yang percaya katakan En ieder die gelooft zegt. amin. Amen. En amin. En amen. Nomor yang pertama, Eerste punt. pembaharuan dari komunitas Vernieuwing van de gemeenschap. atau gereja Tuhan. Of de kerk van Ya, God. gereja itu bukan gedung, De kerk Ja. is geen gebouw. tapi persekutuan orang Maar percaya. het is de gemeenschap of samenkomst van gelovigen. Jadi ini bagian A-nya, Dus dit is het eerste onderdeel A. ya, pembaruan komunitas ini mendorong kesatuan De vernieuwing van de gemeenschap streeft naar eenheid. dan juga rekonsiliasi En ook Ja. verzoening dalam tubuh Kristus. in het lichaam van Christus. Ya, ini sangat penting, zo. Het is zo belangrijk, broers. Ya, untuk menciptakan komunitas yang harmonis dan saling mendukung. Om een harmonische gemeenschap te ontwikkelen die elkaar ook ondersteunt. Mari kita lihat Mazmur 133 Laten we samen kijken naar Psalm 133, ayat 1 sampai 3. vers 1 tot en met 3. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Psalm 133, vers 1 tot 3. Saya baca saja. Ik zal het meteen lezen. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ziet hoe goed en hoe lieflijk is het als broeders ook tezamen wonen. Ayat 2, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya.
Vers 2. Het is als de kostelijke olie op het hoofd, nedervloeiende op de baard van Aaron, die nedergolft op de zoon van zijn kederen. 3, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesalahan Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Het is als daal van de Hermon die nederdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de Heere de zegen, leven tot in eeuwigheid. Amin. Amin, saudara. Amin. Penting kalau bersatu. Dat die eenheid, dat is zo belangrijk. Yes, urapan Tuhan turun. Want dan zal de zalving van God neerdalen. Lewat saling berbagi kesaksian, Door middel van het delen van de getuigenissen ya, tentang pekerjaan Tuhan, over de werken van God. itu cara yang efektif Dat is een effectieve manier untuk memperkuat ikatan antara satu dengan yang lain. om de band onder elkaar te versterken. Iya, dan ini kita kerjakan seringkali di sel. En dit is wat we vaak doen in de celgroep. Jadi puji Tuhan, Prijs de Heer di daarvoor. FMC ada sel. Dat we in FMC celgroepen hebben. Ya, jadi kalau orang-orang cerita tentang pengalaman pribadi dengan Tuhan, Want als iemand vertelt over zijn persoonlijke verhalen met de Heer, ini bisa menginspirasi orang lain. zal het een inspiratie worden voor anderen. Dan ini bisa membangun kepercayaan, En dat zorgt weer voor vertrouwen. bahkan kebersamaan kita bersama. En zelfs de saamhorigheid. Amin. Amen. Ayo, kita terus bersatu. Dus Ya. kom, laten we streven om steeds één te blijven. Saya senang di FMC. En ik ben zo Ja. blij in FMC. Kita nggak bicara siapa kita, latar belakang kita. Dat het ons niet uitmaakt wat onze achtergrond is. Ya, orang apa. Wat voor persoon je bent. Yang kita tahu, Wat we weten. Yesus mengasihi semua orang. Jezus Ja. houdt van iedereen. Yesus mau Jezus wil percaya kepadanya dat wij geloven in hem. supaya kita diangkat jadi anak-anak. Zodat wij worden opgeheven tot kinderen Gods. Yang B, En nu onderdeel B. membangun budaya untuk saling mendorong Het bouwt een cultuur op om elkaar te steunen. dan juga akuntabilitas. En Ja. ook accountability. Ya, inilah dia penting untuk pertumbuhan spiritual kita. Dit is heel erg belangrijk voor onze geestelijke wandel. Kita baca dulu Ibrani 10 Laten we samen lezen in Hebreeën hoofdstuk 10, ayat 24 sampai 25. vers 24 en 25. Mari kita lihat sama-sama. Laten we het samen lezen. Ya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. En laten wij op elkaar acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Maar elkaar aansporen en dat des te meer naarmate gij de dag ziet naderen. Amin. Amen. Jadi dengan kata lain, Dus in andere woorden, ya kita diajak tidak hanya memikirkan diri sendiri, we worden geleerd om niet alleen maar aan onszelf te denken, tapi kita memikirkan kebutuhan orang rohani orang lain. maar ook de geestelijke noden van een ander daarover na te denken. Kita perlu aktif berpartisipasi dalam kegiatan gereja. Daarom hebben we dus een actieve houding nodig, zodat we deel kunnen nemen aan de activiteiten binnen de kerk. Itu juga meningkatkan iman kita. Dat zorgt voor groei in ons geloof. Kita tahu di FMC kita punya 5 dasar orang percaya. En we weten in onze gemeente, we hebben 5 basics van elke geloof. Amin. Amen. Ya, dan yang selanjutnya adalah church life. Maar het volgende van die punten is church life. Jadi kita nikmati kehidupan berjemaat Waar we in kunnen genieten van het leven in de gemeenschap, in de gemeente van God. dengan kasih kita, In onze liefde, ya, kesaksian kita, onze getuigenissen, ya, tindakan kita, onze handelingen. sehingga kita boleh menguatkan satu sama lain. Waardoor we elkaar kunnen versterken. Amin. Amen. Kedua, Ten tweede, ya, supaya kebangunan rohani terjadi zodat opwekking plaatsvindt dan bisa terus berlanjut, en voortdurend doorgaat, yaitu mengejar kekudusan dan ketaatan. moeten we streven naar heiligheid en gehoorzaamheid. Ayo kita baca Ibrani 12 ayat 14. Laten we samen lezen Hebreeën 12 vers 14. Ayat ini sangat indah sekali. Het is een heel mooi vers. Ya, Ibrani 12 Hebreeën 12 14. vers 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Jaag naar vrede met allen en naar de heiliging. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Zonder welke niemand de Heer zal zien. Jadi kebangunan rohani yang berkelanjutan
voortdurende geestelijke opwekking itu sangat bergantung pada proses penyucian hangt volledig af, of hangt heel erg af van het proces van heiliging yang dilakukan oleh setiap orang percaya. die elk gelovige moet doen. Nah, proses ini membutuhkan komitmen En dit proces heeft commitment nodig. untuk kita hidup sesuai dengan ajaran dan firman Tuhan. Toewijding nodig, zodat we kunnen leven volgens en naar de lessen of de wetten van God. Itu sebabnya En daarom, di FMC in FMC, ada life class, hebben we live class, ada destiny training, hebben we destiny training, supaya rohani kita maju. waardoor onze geestelijkheid steeds blijft groeien. Yes, amin. Amen. Ya. Maka, sobo, kuncinya dari kebenaran rohani En de sleutel van dus de opwekking adalah obedience. is gehoorzaamheid. Belajar untuk dengar-dengaran. Leren om gehoorzaam te zijn. Ya, amin. Ya. Tuhan bicara. God sprak Ya, kepada rasul-rasul naar de apostelen untuk pergi ke sana. om daar naartoe te gaan. Lakukan itu. Om dit te moeten doen. Mereka lakukan. En ze deden Di dat. tempat itu, Op die plek di Efesus, in Efeze terjadi kebenaran rohani. was opwekking plaatsgevonden. Di Tesalonika, In Thessalonicense terjadi kebenaran rohani. was Iya. een opwekking plaatsgevonden. Jadi bukan hanya di Yerusalem. Dus het was niet alleen in Jeruzalem, Tempat-tempat lain pun. maar zelfs op andere locaties. Amin. Amin. Ya, makanya Daarom Efesus 4, zegt Efeze hoofdstuk 4, 22 sampai 24. 22 tot 24. Kita nggak usah baca, saya sebut saja. We hoeven het niet te lezen, ik wil het wel benoemen. Kita yang sudah dibenarkan, Wij die al gerechtvaardigd zijn, ayo kita buang hidup lama. laten we ons oude leven weggooien. Apa itu? Wat is ons oude Dosa, leven? Zonde, sakit hati, hartzeer. itu hidup lama semua. Dat is allemaal onderdeel van ons oude leven. Kekecewaan, Gekwetst zijn, kesombongan, hoogmoed, egoïs. teleurstelling bedoel ik, of egoïsme. Hal itu tidak boleh ada dalam hidup saya. Zeg, ik wil dat niet meer in mijn leven hebben. Saya mau lihat Tuhan hadir dalam hidup Ik saya. wil dat God te zien is in mijn leven. Kalau saya baca terus, Wanneer je door blijft lezen, dari ayat-ayat Efesus 4 itu, vanuit dus Efeze hoofdstuk 4, transformasi spiritual dan zien we dat een geestelijke transformatie bukan hanya perubahan perilaku, niet alleen een verandering is in iemands daden, sesuatu yang di luar saja, alleen aan de buitenkant, tapi juga melakukan terjadi pembaruan di hati, maar er vindt Ja. vernieuwing plaats in iemands hart, di pikiran, in iemands gedachten, supaya selaras dengan kehendak zodat Tuhan. dat één is of parallel is met de wil van God. Haleluya. Halleluja. Katakan haleluya. Zeg halleluja. Bilang sama sebelahmu. Zeg tegen uw buren, Ya, hidup kita yang lama kita buang. gooi ons oude Ja. leven weg. Itu membuat kita tidak mengalami janji Tuhan En dat zorgt ervoor dat we dus de belofte van God niet kunnen ervaren. dan mengalami kehadiran Tuhan. Ook niet zijn tegenwoordigheid. Saudara, kita akan lihat juga En nu, broeders en zusters, gaan we ook kijken Mazmur 85 ayat 6. naar Psalm 85. Saya senang dalam bahasa Inggrisnya. Ik hou er eigenlijk van de Engelse vertaling van dit vers. Nah, biar Jessica baca dan ini sangat bagus sekali. En Jessica zal het lezen, het is heel erg mooi. Will you not revive us again, that your people may rejoice in you? Amin. Amen. Ayat ini Dit vers mencermin kerinduan yang dalam laat zien dat er zo'n groot verlangen is dari gereja Tuhan, umat Tuhan, van het volk of de kerk van God untuk mengalami revival, om een opwekking mee te maken. pemulihan dari Tuhan. Herstel van God. Amin. Amen. Ya, jadi kalau saya lihat ayat ini, Dus als je ziet in het vers, ya, kalau kita rindu akan sentuhan Tuhan, maar die lawatan Tuhan, verlangen naar Gods aanraking dan kalau kita sampai merasakan kehadiran Tuhan, en zijn aanwezigheid zelfs kunnen ervaren, saudaraku, di dunia yang kering semacam ini, dan zal in de droge wereld waar we nu in zijn, kering dengan kasih, droog aan liefde, kering dengan keamanan, droogte van ya, veiligheid, kering dari keteduhan. droogte Ja. van vrede of rust. Saudaraku, Broeders en zusters, ayo kita rindukan laten we verlangen Tuhan terus bergerak. dat God blijft bewegen. Biar umatmu boleh bersuka cita. Dat zijn volk moet verblijden, Heer. Ya, pada minggu penutup bulan ini, En de afsluiting van deze maand. sebagai gereja Tuhan, Als kerk van God, mari kita bangkit. laten we opstaan. Amin. Amen. Ya, pikirkan firman Tuhan minggu lalu yang saya sampaikan juga. Bedenk het woord van God dat ik vorige week met u verdeeld had. Haleluya. Halleluja. Ya, koreksi diri saudara. Corrigeer onszelf. Ya, bangun komitmen saudara pada Tuhan. Bouw een toewijding op tot de Heer. Bangun doa dan ibadahmu Bouw uw Ja. gebed en eredienst op. dan dorong kesatuan di antara umat Tuhan. En Ya. streef naar die eenheid te midden van het volk van de Heer. Yes, ya.
Dan apa yang luar biasa, yang terakhir, En als laatst, kejar terus kekudusan blijf streven naar heiligheid. untuk kita taat sama Tuhan. Zodat we gehoorzaam blijven aan God. Kau akan mujizat Tuhan. U zal Gods wonderen zien. Ya, waktu saya berdoa, Toen ik bad, saya rasa betul voelde ik echt bahwa ini waktu-waktu yang luar biasa buitengewone tijden zijn. untuk gereja Tuhan. Voor de gemeente van God. Ya, hari-hari di mana Tuhan mau menyatakan penyertaannya. Dagen waar de Heer zijn nabijheid wil bewijzen. Jadi waktu kita berdoa, Dus wanneer we bidden, Tuhan, Heere, kami, bezoek ons. Tuhan, Heere, bekerjalah. werk. Tuhan mau. De Heer verlangt dat ook te doen. Bahkan saudara, En zelfs, broeders, yang belum pernah dengar nama Yesus, als u nog nooit de naam van Jezus gehoord heeft, saudara belum terima Tuhan Yesus u heeft Jezus nooit aangenomen dalam hidupmu, in uw leven, undang dia. nodig hen dan uit. Karena dia mau hadir dalam hidup kita. Want hij verlangt aanwezig te zijn in ons leven. Dia mau kau boleh mengalami sorak-sorai. Hij wil dat u gejubel en gejuich mag ervaren in uw Itu leven. diubahkan. Dat uw leven wordt veranderd. Yes, amin. Amen. Keluargamu dipulihkan. Dat uw gezin wordt Ja. hersteld. Pintu-pintu tertutup terbuka. Dat gesloten deuren worden geopend. Dan dia mau En hij verlangt kita boleh jadi saksi dat wij zijn getuigen kunnen bagi worden banyak orang. tegen vele mensen. Tuhan Yesus memberkati saudara. In Jezus zegent u. Mari kita berdoa. Laten we gaan bidden. Mari angkat tanganmu sama-sama. Laten we onze handen opheffen samen. Katakan, Tuhan Yesus, Zeg, Heer Jezus, aku terbuka padamu. ik ben open tot u. Khususnya hari ini. En het bijzonder vandaag. Tuhan, Heer, inilah gerejamu. dit is uw kerk. Ini aku Hier ben ik, sebagai bagian dari tubuh Kristus. onderdeel van het lichaam van Christus. Katakan sama-sama. Laten we samen zeggen, Tuhan, Heer, aku mau ik wil rohmu, dat uw roh Allah, de geest van God menaungi kami semua. op een ieder van ons zal zijn. Sehingga kami Waardoor wij bisa sadar, ons kunnen beseffen tahu en kunnen weten bahwa kami di tubuh Kristus. dat wij het lichaam van Christus zijn. Kami tidak mau We dipisahkan. willen niet van elkaar gescheiden worden. Dan buat kami Tuhan, En maak ons, Heer, boleh berkata, zodat wij kunnen zeggen, aku tidak mau tinggalkan saudaraku. ik wil mijn broeder of zuster niet achterlaten. Kalau dia lemah, Wanneer hij of zij zwak buat is, aku menguatkan mereka. gebruik mij om hen te versterken. Bukan tanpa meninggalkan, Niet juist hen in de steek te laten, tapi boleh saling mengikat. maar dat we elkaar verbonden mogen zijn met elkaar. Itu, Eén zijn. biar kesaksian kami Dat onze getuigenis boleh menguatkan yang lain. elk ander mogen versterken. Kami mau Tuhan Wij willen, Heer, bersama-sama samen beribadah eredienst houden. aktif Actief di zijn rumahmu in uw huis. sehingga Tuhan Waardoor, Heer, Mazmur 133 Psalm 133 terjadi Tuhan plaats kan vinden. dalam gerejamu, In uw kerk. dalam rumah tangga anak-anakmu. In het huwelijk van uw kinderen. Terjadi Dat Tuhan het mag gebeuren, Heer. pengurapanmu, Uw zalving. berkatmu, Uw zegen. mujizatmu Uw wonderen. terjadi pada kami. Gebeurt in ieder geval. Dalam nama In de Yesus, naam van Jezus. katakan saudaraku, Zeg, broeders, semua pengaruh-pengaruh, alle invloeden, kata-kata jahat boze of kwaadaardige woorden dari iblis van de duivel, yang membuat kita tidak bersatu. die ervoor willen zorgen dat we niet één kunnen zijn. Saya dengar di banyak tempat Ik hoor op vele plekken susah untuk bersatu. dat het zo lastig is om één te worden. Tapi kita bersyukur Maar we zijn dankbaar di FMC dat we in deze gemeente, kesatuan dat de geest van eenheid erin is. mengalir luar biasa. Dat het buitengewoon mag blijven stromen. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Kuatkan kami Versterk ons, supaya kami jadi berkat. zodat wij een zegen kunnen zijn. Terima kasih Yesus. Dank u wel, Jezus. Katakan terima kasih. Zeg dank u wel, Jezus. Kami mau Tuhan We verlangen hier dengaran firman-Mu. om gehoorzaam te zijn aan uw woord. Kami mau hidup sesuai We firman-Mu. willen leven volgens uw woord. Dan biar kami alami janji-Mu. En maak ons uw beloftes ervaren. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Saudaraku, Broeders, zusters, Tuhan tidak pernah berdusta. God liegt nooit. Berapa kali saya berdoa Een paar keer heb ik gebeden untuk gereja Tuhan. voor de kerk van God. Tuhan selalu berkata, En God zegt altijd, siapa pemilik gereja ini? van wie is deze kerk? Saya bilang punyamu. En dan zeg ik van u, Heer. Dan Tuhan bilang, En dan zegt de Heer, aku yang bertanggung jawab. dan neem ik de verantwoordelijkheid. Saya percaya Ik geloof Tuhan peduli pada semua saudara. dat God zich bekommert om een ieder van u. Taruh tanganmu di dada. Leg uw hand op uw hart Katakan, en zeg, Tuhan Yesus, Heer Jezus, terima kasih. dank u wel. Aku mau Ik wil kau hadir terus. dat u voortdurend aanwezig Aku bent. mau
Ik wil revival dat opwekking terjadi terus. kan blijven plaatsvinden. Dalam nama In de naam van Jezus kami berdoa. hebben we gebeden. Amin. Amen. En amin. En amen. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jezus zegent u. Iya, dan kita akan ketemu En we zien elkaar weer snel. pada prayer room, In ya, de prayer room. dan juga pada fresh anointing. En ook tijdens de fresh anointing. Dan pasti pada minggu yang akan datang En uiteraard volgende zondag kita bersekutu bersama. zijn we weer samen. Tuhan Yesus memberkati. De Heer Jezus zegent u. Salam dari Tampa, Amerika. Groetjes uit Tampa. Goedemiddag. Goedemiddag broeders en zusters. Laten Selamat we siang Bapak Ibu ons Saudara. overgave geven. Kita akan berikan persembahan kita. Maar voordat we doen gaan we even bidden. Mari kita berdoa sebelumnya. Vader, dank u wel Heer. Bapak terima kasih Tuhan. Voor vandaag en voor uw woord Heer. Untuk hari ini dan untuk firman-Mu. Heer, uw woord is altijd getrouw. Tuhan firman-Mu itu selalu Uw setia. woord is altijd waarheid. Firman-Mu itu selalu kebenaran. En in uw getrouwheid en waarheid Dan dalam kesetiaan dan kebenaran-Mu. willen wij ook zijn in het geven van offers, Vader. Itu pun yang ingin kami lakukan dalam hal memberikan persembahan. Want wij geloven Heer, Karena kami percaya Tuhan. wat wij geven in geloof Memberi dengan iman. zal ons veelvoudig terug worden gegeven. Akan memberikan berkat yang melimpah bagi kami. En wat wij geven in geloof, Vader, Dan apa yang kami berikan dengan iman zal tot Tuhan. overwinning leiden in ons leven. Akan memberikan kemenangan dalam hidup kami. En zal ons blijdschap geven en vreugde. Dan akan memberikan kepada kami sukacita dan kebahagiaan. Zoals in uw woord staat, Seperti dalam firman-Mu yang tertulis. breng de tiende naar de voorraadkamers. Bawa persembahan persepuluhan itu ke dalam Beproef rumah mij. Tuhan. Dan ujilah aku. Zodat de hemelen kunnen worden geopend. Sehingga tingkap langit akan dibukakan. Vader, Heer, zegen daarom onze offers, Heer. Karena itu Tuhan berkati persembahan kami. Want we willen geven, Heer, met blijdschap. Karena kami ingin memberi dengan sukacita. In Jezus' naam. Dalam nama Yesus. Amen. Amen. Selamat memberi. U mag allemaal geven. Ada QR code kalau mau saudara bisa scan untuk memberi secara digital. Er staat QR-code op het scherm als u digitaal wil geven. Dan kalau saudara memberi secara cash bisa dimasukkan di envelope. En als u contant wil geven, u mag het in enveloppen doen. Dan ketika nanti keluar bisa dimasukkan di kotak di dekat pintu masuk. En voordat u naar huis gaat, dan kunt u dan in de box deponeren bij de hofingang. Terima kasih, kita akan mendengarkan pengumuman mingguan. Dank u wel, we gaan nu luisteren naar de wekelijkse mededeling. 24/7 prayer chain tetap ada. 24/7 prayer chain die blijft aanwezig. Nanti malam itu yang pertama untuk minggu ini jam 12 malam. Vanavond of vannacht de allereerste keer 12 uur 's nachts. Buat yang belum pernah, saya encourage saudara, coba ikut saudara. Nanti nggak pernah ikut lagi. Als u nog nooit hebt meegedaan, ik wil u bemoedigen, doe mee en u zult altijd willen meedoen. Yes, Destiny Training buat yang sudah ikut, sementara ini tidak ada. En voor de studenten van de Destiny Training voorlopig hebben we geen klassen. Nanti kita akan mulai lagi hari Senin tanggal 5 Januari jam 8 malam di sini. We beginnen op 5 januari op maandagavond om 8 uur hier. Dan Kamis tanggal 4 Desember, Donderdag 4 Desember, seperti yang tadi Bapak Gembala sudah sampaikan, zoals de voorgangers net al gedeeld hebben, kita ada lagi fresh anointing dan melalui hebben Zoom we fresh anointing via de Zoom, jam 8 malam. 8 uur 's avonds. Dan langsung berikutnya jam 9 adalah Azusa Street Prayer Tower bersama seluruh gereja-gereja di dunia. Wordt direct gevallen om 9 uur met Azusa Street Prayer Tower, met allerlei kerken van de hele wereld. Jam 8 malam itu untuk semua FMC. 8 uur 's avonds is voor alle leden van de FMC. Kita akan menerima urapan baru kembali. Dan zullen we een nieuwe salving ontvangen. Minggu depan, hari Minggu tanggal 7 Desember. En volgende week op 7 Desember zondag. Jam 11 pagi tetap ada ibadah di Amersfoort dan jam 3 sore di tempat ini. 11 uur in de ochtend, eredienst in Amersfoort en 3 uur op deze plaats. Disertai dengan perjamuan kudus. En gaat gepaard met heilige avondmaal. Bulan Desember tanggal 25 kita merayakan Natal bersama. En in de maand december vieren we kerst. Siap-siap itu hari kalau nggak salah Kamis tanggal 25. Volgens mij is het op donderdag 25 december. Dan pendaftaran baru akan dibuka nanti bulan Desember.
Dus de inschrijving is ook pas in de maand december geopend worden. Tapi kita sudah bisa siap-siap juga mendoakan yang akan kita ajak. Dus we kunnen hiervoor voorbereiden en ook alvast gaan bidden voor de mensen die wij gaan uitnodigen. Kita akan lihat recap prayer room seminggu ini. En we zullen kijken naar de recap van de prayer room van de afgelopen week. Yang ini Kamis jam 9. En dit was van donderdagavond 9 uur. Terima kasih. Dank u wel. Ya, trip dari gembala kita. En dit is onze pastorstrip. Beneran panas di sana rupanya. Inderdaad, het is best wel warm daar zo te zien. Bangga juga ya melihat FMC bisa menjadi berkat bagi Amerika, Australia. Best wel trots om te zien hoe FMC tot zegen mag zijn voor Amerika, voor Australië. Sungguh Tuhan baik. God is inderdaad goed. Selamat berulang tahun bagi semua yang berulang tahun minggu ini. Van harte gefeliciteerd voor iedereen die jaren is deze week. Tuhan Yesus De memberkati. Heer Jezus zegent u. Puji Tuhan luar biasa. Prijs de Heer buitengewoon. Mari kita bangkit berdiri. Laten we samen gaan opstaan. Kita berdoa bersama-sama. Laten we samen gaan bidden. Kita pulang dengan kuasa Tuhan. En we gaan naar huis met de kracht van God. Tuhan, kami mengucap syukur Heer, we zijn u zo dankbaar. karena Engkau setia dengan janji-Mu. Omdat u zo trouw bent aan uw belofte. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Dank u wel voor het woord die wij geluisterd hebben. Kami pulang bukan hanya sebagai pendengar firman Tuhan, We gaan naar huis niet alleen maar als een luisteraar van Gods tapi woord. kami menjadi pelaku firman-Mu. Maar we zullen daders zijn van Gods woord. Karena kami tahu Omdat wij weten, revival itu menjadi bagian kami. revival is een deel van ons. Terima kasih Tuhan. En dank u wel, Heer. Kami sungguh sangat mengucap syukur. We zijn zeer dankbaar. Kami berdoa buat mereka yang berulang tahun. En we bidden voor degene die jaren is geweest. Biar kasih karunia-Mu terus menyertai mereka. Dat uw genade altijd met hun is. Kami berdoa buat mereka yang sakit dan yang lemah. We bidden voor degene die ziek, die verzwakt zijn. Kekuatan baru dan kesembuhan daripada-Mu turun atas hidupan mereka. Nieuwe kracht en genezing daalt neer op hun leven. Dan kami berdoa untuk bangsa dari mana kami datang Tuhan. En we bidden voor de landen waar wij afkomstig zijn. Kami percaya kasih karunia-Mu tetap ada. Wij geloven dat uw genade blijft bestaan. Juga atas Belanda ini. En ook over Nederland. Revival terus terjadi. Revival gaat gebeuren. Kami berdoa buat Israel Tuhan. En we bidden voor Israël, heren. Rencana-Mu, damai sejahtera-Mu terjadi atas Uw Israel. een plan van vrede gaat plaatsvinden. Terima kasih. Dank u wel. Jemaat yang dikasih Tuhan. Geliefde gemeente van God. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Ga naar huis in de vrede van God. Angkatlah kedua tangan-Mu. Hef u bij de handen omhoog. Dan terimalah berkat Tuhan. En ontvang de zegen van God. Pulanglah dalam kasih karunia Tuhan. Ga naar huis in Gods genade. Pulanglah dalam sukacita Tuhan. Ga naar huis in de vreugde van God. Dan diberkatilah hidupmu. En gezegend is uw leven. Diberkatilah keluargamu. Gezegend is uw gezin. Diberkatilah usaha dan Gezegend pekerjaanmu. is uw zaken en uw werk. Di dalam nama Tuhan Yesus In Kristus. de naam van Heer Jezus Christus. Amin. Amen. Tuhan memberkati. God zegent u. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe. I believe.
fijne zondag. Dan selamat hari Minggu.